Okay, yang ini subtopik 5.4. So macam yang saya cakap dalam WhatsApp tu. So untuk 5.2 dengan 5.3 yang tu banyak explanation. So nanti kita kamu refer dengan video lah. Saya bagi juga nanti contoh soalan untuk soalan parsial. Actually tak banyak lah soalan parsial untuk liquid dengan solid. Okay, so yang paling 5.2, 5.3 untuk hari punya tu kan, Miss? apa? Apa kau? Yang previous class punya. Previous class tu 5.1 still in gas, dalam gas lagi. Oh, Yang oh, 5.2 liquid dengan 5.3 solid. oh okay, okay. Okay. So yang ini 5.4 ni phase diagram, dia include semua 3 phases tu lah. Solid, liquid dengan gas. In one diagram we call as phase diagram. Okay, so sebelum kita tengok apa tu phase diagram, kita pergi dulu untuk learning outcome. So define phase, so kita perlu define dulu apa tu phase. Okay, define phase, triple point and critical point. So triple point and critical point ni dalam phase diagram tu. Okay, so sebelum tu kita define phase dulu. Okay, apa maksud phase? Okay, identify triple and critical point on phase diagram. So dalam syllabus kita ada dua je phase diagram kita, iaitu phase diagram of water dan phase diagram of CO2. Okay, then we compare the phase diagram for these two compound, water and CO2. Okay, actually kenapa kita perlu belajar these two phase diagram? Because phase diagram untuk water dia berbeza sedikit dengan yang lain-lain. Yang kebanyakan phase diagram of compound dia akan sama dengan phase diagram of carbon dioxide. So that's why ini explain the elementless behavior of H2O. Okay, then the last one, describe the phase change. Okay, if we have two conditions, so first condition, okay, at different temperature but constant pressure. Okay, and another one, different pressure but constant temperature. So ini semua kita akan extrapolate daripada phase diagram. Okay, definition of phase. Okay, homogeneous part, okay, in a system, okay, where we have a distinct boundary, ada separation yang betul-betul separate antara tu, iaitu ada solid, liquid dan gas. Okay, for example, kita ada a glass of water. So a glass of water we consider as one component and one phase. One component tu meaning komponennya ialah H2O. Satu komponen, okay, phase-nya one phase iaitu liquid. Okay, if we have a glass of ice water, how many phase? 2. Okay, phase 2 phase, component, 1. yes, one component. 1. One component refer to component of H2O. So komponennya ialah H2O, phase-nya satu ialah solid, satu lagi ialah liquid. Liquid. Okay. Next, yang ini bromine. So kalau bromine pada 1 atm, room temperature dia exist as bromine. Kalau group 17 yang lain semua gas kecuali bromine. Bromine ni sebagai apa? Exist sebagai phase apa? Liquid. Ya, liquid. Betul, liquid. Tapi bromine ni dia senang meruap. Jadi kalau macam ni kita ada liquid of bromine, kamu nampak dia dah jadi gas tu, kuning tu. Okay. So how many component? 1. Apa one tu? Bromine. Betul. One component iaitu bromine, phase 2. ya, Liquid two. and gas. Ya, liquid and gas.
Okay, so this one ialah ethanol water and ethanol in tetrachloromethane. So ethanol dengan water, ethanol boleh dissolve in water? Boleh. Boleh. Okay, betul. So ethanol ada hydrogen bond, CH3, CH2OH. Ini ethanol, water. So alkohol boleh form hydrogen bond. Yang ni pun boleh form hydrogen bond. So between dua ni dia boleh form hydrogen bond, jadi dia boleh dissolve. So kalau dia boleh dissolve, kita consider dia berapa phase? One phase. Ya, apa phase tu? One phase, Liquid. iaitu liquid. Tapi berapa komponen? 2. Ya, two komponen. Apa komponen tu? Ethanol dengan water. Ya, ethanol and water. So two component, satu ethanol, satu lagi water and satu phase. Okay, because dia boleh dissolve, so dia phase-nya ialah liquid. Okay, so this one is, ini apa ya? Ini tak boleh dissolve ni. Katalah minyak. Okay, oil in water. So kita ada dua yang separate, dua separation, distinct boundary ni antara dua liquid ni. So disebabkan dia tak boleh dissolve. Kita tahu dia berapa komponen ni? Kalau katalah minyak ni, minyak di dalam air. 2. Okay, two komponen. Satu oil, satu lagi water. Okay, tapi phase-nya? 2 juga. Okay, dua. Sebab dia tak boleh mix. Jadi untuk yang tak boleh mix, kita consider dia as two phase. So two component and two phase. Oh, ini ada example. So a gas or a gas mixture. So yang ni campuran gas. So phase-nya satu. Apa phase-nya? Gas. Okay, a crystal. Okay, kita consider as single phase. Phase-nya 1. Okay, because dia ialah solid. Okay, so liquid. So two totally miscible liquid. Miscible means dia boleh dissolve. So kita consider dia as one phase. Dua yang boleh bercampur. So kalau ada metal, okay, two metal ialah solid. Okay, kalau metal tu, dua-dua tu tak boleh mix, so dia akan jadi two phase. Okay, if immiscible. Immiscible tak boleh mix. Okay, dan dia jadi single phase kalau dia boleh mix. Miscible. Okay, so untuk phase dan komponen, okay? Miss. Ya. So basically kalau itu ada dua komponen tu, kita kira ada dua phase sebab each from each component kan? Betul. Each component. Oh, okay. Faham. Okay, so kita untuk phase diagram kita akan belajar single component. Single component tu maksudnya satu sajalah spesiesnya tu. Sama ada macam tadilah water, carbon dioxide. Satu je. Okay, tak ada mix antara dua tu. Actually yang ini salah satu subjek di apa? Kamu belajar di engineering lah kalau ada yang ambil nanti engineering punya course. Tapi yang di U tu nanti lebih kompleks lah. Okay, phase diagram. So single component system refer to one chemically independent species. Okay, so we use phase diagram to show okay, untuk phase diagram we can show the condition of different phases for this single component under different temperature and pressure. So from this phase diagram we can know what is the stable phase for that component at any given temperature and pressure. Okay, so describe what phase is the most stable. Okay, antara banyak-banyak temperature dengan pressure. So which phase yang most stable? Meaning dia exist dalam solid, liquid or gas. Okay, and if we change the temperature and pressure, so dalam phase diagram pun kita ada different temperature and pressure. So if we change the temperature and pressure, we can know ataupun we can predict what phase occur. Okay, so we have a plot of pressure.
versus temperature. Okay, this is the phase diagram. So in this phase diagram, we have three phases: solid, liquid, and vapor. Okay, so in general, okay, kita akan lukis dari from left to right. Okay, so left to right. So solid, liquid, and gas. Okay, so dari sini pergi sini. So from solid, liquid to gas. Kita tahu bila temperature increase from left to right, okay, temperature increase from left to right, dia akan change from solid to liquid to gas. Gas. Gas, vapor ni samalah. Gas ke vapor ke boleh lah. Sama dua-dua bersama. Oh, gas. Miss, yang pressure ni dia refer to the force kata between the molecules ataupun Pressure, pressure to the container tu. pressure untuk apa? Apa tadi? Kamu cakap apa? Pressure? Yang between the molecule and the container ataupun just the IMF. IMF? Pressure condition dia? Maksudnya kan ada pressure previous subtopic tu dia represent intermolecular force tu. Oh, bukan. Oh, they refer to Pressure, collision sama container tu lah. betul. Pressure yang dia berada tu, tempat yang dia berada tu. Okay, thank you. Okay, so phase diagram untuk carbon dioxide, yang ni typical phase diagram, meaning carbon dioxide ni ialah satu contoh je. Semua compound yang lain, apa-apalah, oksigen ke apa ke, yang lain semua akan follow phase diagram of carbon dioxide. Bentuknya macam ni. Okay, so untuk phase diagram ni, kita akan ada point. Okay, so kamu jangan tengok value lagi, kamu tengok line. So kita ada AT line. So AT line refer to this line. Okay, this line ialah separation between solid and gas. Okay, so solid and gas we call as apa proses apa? Solid kepada gas? Sublimation. Sublimation. Okay, so kalau solid gas, lagi ada TB. TB line between solid and liquid. Solid and liquid is apa? Melting. Melting atau freezing kan? Ya. Kalau solid pergi liquid dia jadi melting. Liquid pergi solid dia jadi freezing. Betul. Okay. And T and C line meaning daripada solid pergi gas. Okay. So kita panggil dia sebagai solid liquid pergi gas. Evaporation. Vaporization ataupun gas pergi liquid. Condensation. Condensation, yes, condensation. Okay, so semua proses tu berlaku after that line. So kalau di atas line tu, dia akan mix between that phase. Okay, contoh in TB line, di atas TB line, okay, dia ialah campuran antara solid and liquid. Okay, after this line, kalau dia di sini, dia totally solid. Before this line, dia akan jadi totally liquid. Sini totally liquid, so sini ialah totally solid. Okay, so point, kita ada T point. Okay, T refer to triple point. So at this point, okay, pada keadaan sini, okay, kita kata kalau di atas line, dia ialah mix between that phase. So di triple point, nama pun triple point, meaning pada this point ada solid, liquid and gas phase mix. Okay, so that's why dia panggil as triple point. So yang di hujung ni kita ada C point. Okay, C we call as critical point. So pada this point, meaning yang paling tinggi sekali, kalau dia exist as gas, dia tak boleh sudah change back to liquid. Okay, so sini ada dia punya. Okay, tadi ada T. Apa tu? Macam mana melukis? Betul? Itu phase diagram kena hafal how to draw. Macam mana nak draw? Kamu just draw macam ni. Kamu ada.
Okay, so kita ada tadi yang garis tu ialah saya tak explain lagi tadi. Curve, garis, kemudian yang ini positive slope. Positive slope. Positive slope meaning slope to the right. Positive slope. Dia condong ke arah kanan. Okay, so sini solid. Okay, temperature increase. Ini temperature. When temperature increase, dia jadi liquid. Dan sini ialah gas. Ini je. Ini pressure. Untuk semua compound dia positive slope. Meaning garis solid dengan liquid ni dia mesti kanan. Okay, condong pergi kanan. Garis this one. This line. Ada rosakan mic Miss, ada buzzing sound. Oh, tiada. Kamu dengar tak jelas? Okey sudah. Okey, sudah. Okey. Macam ni. Okey, kalau lukis phase diagram tak boleh garis kamu tegak. Okey, so yang paling penting dia sama ada, yang ni tak boleh. Sebab ini memang tak wujud. Dia sama ada kamu pergi kanan, yang positif ni, ataupun satu lagi kamu pergi kiri. Yang ini. So yang ni kita panggil negative slope. So yang negative slope ni special untuk water saja. So compound yang lain semua pergi kanan, positif. Okay, so itu je yang membezakan antara phase diagram. Dia tidak start from zero atau Miss? Oh tak. Ini dia bukan, actually dia bukan graph kan? Bukan. Ya, dia actually macam hanging macam tu lah. Dia tak start daripada zero. So nanti masa lukis dia akan bagilah this point berapa supaya kamu dapat lukis exact point dia lah. So yang ni berapa pressure dia. So ini berapa temperature dia. So untuk triple point selalunya dia bagi untuk this one triple point. Dan yang ni this one critical point. Sorry, critical point ni atas sikit. Critical point ni mesti point yang above daripada this line. Daripada liquid solid line. Sebab yang ni dah terlampau tinggi pressure dan temperature dia sampai kita tak boleh ubah balik gas tu kepada liquid. Liquid pun tak boleh jadi gas. Dia stay sebagai as it is. Apa keadaan dia waktu tu. Actually selalunya sini mix lah antara liquid dengan gas. Ini critical point. Okay, so basically untuk lukis phase diagram macam tu lah. Kita lukis slope tu. Kemudian yang paling penting yang inilah. Liquid solid line tu. Sama ada dia positive slope ataupun negative slope. Okay. Miss, yang kalau they exceed critical point, the gas cannot be reverted back to liquid lah. Forever gas gitu. Ya, betul. Okay. Okay. So, ini explanation. Tadi point-point tu. So, line yang represent TC line represent boiling. Okay, kemudian TB melting. Tadi kita cakap melting daripada solid pergi liquid. TA sublimation yang tadi ni solid kepada gas. Oh, area. Area ATB so ATB is a solid phase. So ATB. So meaning this area solid. And then this one BTC liquid. So BTC. So this area liquid. Okay, and ATC is a gas area. Yang line pula Miss? Ya? Yang line. Yang lain meaning apa? TBTA tu. Which one? Yang atas tu, atas area. Ya. TCT BTA. Mana? Yang Miss tunjuk. Ya, kalau T to B dia. Oh, TB ialah line kan? Ya, itu apa lagi? TB represent ni.
TB represent melting line, represent variation of temperature. Melting line lah. So that one refer to line. TB ialah melting line. Kemudian TC, liquid to gas, boiling line. Kemudian TA, so TA, solid to gas, sublimation line. So ya. TC bukan critical point kah? Kah lain benda yang berbeza? Point tu maksudnya apa? Dot kan? Yang critical point, saya nampak tadi macam critical point. Betul. Memang dia point, tapi point tu maksudnya apa? Point tu maksudnya titik. Kalau line tu bukan yang kita panggil, kita pergi sini. Jadi kalau critical point C je lah. Betul. Point tu point lah. Kalau line tu semua tu. Betul, memanglah. Sini ada critical point. Betul, sini. Point tu maksudnya dot. Satu titik sini. Kalau triple point, dot di sini. Kalau yang line, ni line kan? Ni huruf apalah sudah tadi ni. Ini T. Ni T. Yang ini TC. Boiling. C. Sini. Ini madam. Sini C kan? Iya madam. Madam, Ya. gas saja yang ada critical point kan? Gas dia yang ada critical point. Adakah yang phase diagram semua yang boleh exist sebagai 3 phase? Siapa yang bertanya tadi tu? Saya madam. Siapa tu? Siapa? Max. Max. Kalau critical point sini, point C. Okay, point C memang namanya critical point. Tapi kalau TC tu maksudnya line. Daripada T pergi C. So line tu dipanggil line apa? Okay, refer lah kepada apa proses yang berlaku tu. Kalau liquid pergi gas, kita panggil dia sebagai boiling. Ataupun boleh juga kalau kamu katakan dia gas pergi liquid, dia ialah condensation. Okay, sama juga yang ini. TB line. Kalau kita sebut 2 huruf, maksudnya dia refer kepada line. TB line ialah line antara solid pergi liquid. So, solid pergi liquid, kita panggil dia sebagai melting. Ataupun liquid pergi solid, dia ialah freezing. So, dua-dua tu boleh kita gunakan untuk namakan line tu. T Apa pergi tu? A dia melting. T pergi A. TA solid dia pergi sublimation. gas. Sublimation. Okay. Solid pergi Bingung. gas kan? Ataupun kalau gas pergi solid? Sama juga sublimation. So kalau point tu ialah triple point, critical point tu maksudnya dot, yang titik saja. Kalau garis ada 2 huruf. Okay, kalau area ada 3 huruf. Okay, area ATB. Okay, this one. ATB. So meaning sini, kawasan sini semua ni. So this area refer to solid. BTC. So BTC, which part? Yang atas tu. So this part. BTC. So this part. This part ialah liquid. ATC. So ATC, ATC. Yang di bawah ni. So semua ni ialah gas ataupun vapor. Okay. Okay, madam. Okay. So untuk ini carbon dioxide. Okay, dia bagi value. So untuk pressure, untuk triple point, pressure-nya ialah 5.2 atm dan temperature-nya negative 57 degree Celsius. So yang ni value ni semua tak perlu hafal lah, dia akan bagi tu. Ni critical point. So critical point untuk tak ada pula dia bagi critical point ni. Sini, dengan sini. Okay, so kalau untuk carbon dioxide pada 1 atm sini kan, below than 5.2. Okay, so 5 atm dia exist sebagai apa ni? Negative 78.
negative 78. Dia exist sebagai Is it solid, madam? betul, solid. So, kalau pada satu ATM, okay, dia negative 78 degree Celsius, dia exist sebagai solid. Dia pada satu ATM meaning dia tak melt kan, jadi liquid. So, kamu tahu kan kita panggil dia sebagai apa? Melting point. Bukan. Liquid, solid carbon dioxide tu. Sebab pada satu ATM kita kan, satu ATM kita jumpa dia dalam bentuk solid, CO2 tu. Dan suhunya negative 78. So kita selalunya gunakan dia di mana? Dan dipanggil apa dia? Dry ice lah, madam. Ya, dry ice. Betul. Dry ice. So apa kegunaan dry ice tu? Buat ice cream. Buat ice cream? Bukan dia guna untuk buat ice cream. Bikin padam api kah, madam? Betul. Dalam fire extinguisher, betul. Guna dalam fire extinguisher kan. Kemudian dia guna dalam apa lagi? Bukan buat ice cream, dia gunakan sebagai refrigerant tu dalam peti ais tu. Ya, Peti sejuk prevent tu. melting. Ya, itu kegunaannya. Lagi apa lagi? Untuk apa tu? Carbonated drinks. Carbonated drink kan ada CO2 kan? Ya. So itu pun salah satu kegunaan untuk CO2 lah. So inilah special tentang CO2 sebab dia pada 1 atm. Okay, pada yang kita punya suhu ni, pressure ni, dia exist sebagai carbon dioxide. Okay. Ini definition triple point. Okay. The point, point tu meaning dot tadi, di mana semua phase tu exist. Okay, can be at equilibrium at the same temperature and pressure. So triple point untuk each component berbeza ya, untuk water lain, untuk carbon dioxide pun lain. So critical point, yang atas tadi tu di liquid dengan gas line, tapi paling atas tu, pada point ni kita tak boleh condense semula gas kepada liquid sebab dia punya distance antara molekul tu sangat jauh. Kita pressurize dia pun dia still lagi tak boleh change to liquid. Miss, tadi yang carbon at that point, dia bukan solid and gas juga kah tu? Mana? Di mana? Yang carbon tu tadi, carbon dioxide tu. Kenapa dia solid lagi at that point? Point yang mana? Yang 1 atm tu. 1 atm? 1 atm di sini kan? Ya. Dia solid lah. Tapi dia touch yang vapor punya juga. Tapi kamu tengok dia punya temperature dia berapa? 78 kan? Ya, kalau dia negatif 78 degree Celsius ni, dia di sini, meaning dia campuran antara solid dengan gas. Kalau dia betul-betul totally solid, meaning lower lagi than 78 ni. Sinilah, macam ni. Also 78, dia negative 78 tu dia mix between solid and gas lah. Betul. Kalau 180, kalau 1 atm higher lagi temperature macam temperature kita sekarang kan? Sini kan? Memang dia gas lah kan? Sini. Ya. Katalah sini 25 degree Celsius. So 1 atm. So memang dia gas lah. Memanglah carbon dioxide tu gas. Tapi kalau dia 1 atm pada lower temperature then negative 78, dia memang totally solid. Okay, faham sudah. Ini explanationnya. Phase diagram of CO2 is more typical. Typical tu tadi maksudnya yang solid liquid line. Dia positive slope tu. Dia pergi ke arah kanan. Because of tadi dia ialah separation line yang separate antara solid dengan liquid. Yang ni reasonnya kenapa dia positive slope, because semua solid, termasuk carbon dioxide, is denser than liquid. So solid tu kalau di dalam liquid, dia akan tenggelam kan? Kecuali water kan? Because of volume solid less than liquid.
Yang ni point untuk triple point. Okay, yang ni dia bagilah. So triple point untuk CO2 -70, -57, 5.2 atm. Okay, so disebabkan, inilah explanationnya, disebabkan triple pointnya above 1 atm, meaning 5.2 atm. So pada 1 atm, CO2 exist sebagai solid. Okay, so dia akan change directly to gas, meaning tak akan jadi CO2 liquid. Okay, so this one is phase diagram of water. So sama juga ni lukisannya. Graph. Sini. Okay, so yang ini solid, liquid and gas. Okay, cuma line antara solid dengan gas, kita tahu dia ialah negative slope. Okay, so BT line ni, dia akan condong pergi kiri. Okay, so negative slope. Yang lain tu samalah, triple point di tengah-tengah sini, kemudian critical point yang paling atas hujung tu. So untuk triple point, dia bagi sini datanya, okay, 0.006 atm. Ini lower than 1 atm. Dan berapa ni? 0.01 degree Celsius. Okay, kalau pada 0 degree Celsius and at 1 atm. 0 degree, 1 atm. So kalau kamu gerakkan ni, extrapolate sini, dia intersect di sini. Di garis ni. So kita tahu garis ini ialah garis antara solid dan liquid. Okay, so pada 0 degree Celsius, 1 atm dia exist as solid. Okay, mix juga dengan sedikit liquid. Kalau 100 degree Celsius, okay, sini 100 degree Celsius, 1 atm, so dia exist sebagai mixture of liquid and gas. So macam itulah cara kita tengok untuk phase diagram. Ada apa-apa soalan? Tiada? Kena hafalkan ni dia punya value-value ni. Oh tak, value tu tak. Dia cuma kamu tahu in general lukis phase Tengok je lah. ya, phase diagram tu kamu lukis macam mana, kemudian yang BT line tu, negative slope ke positive slope, tu je. That means asal water negative slope je lah. Ya, water je yang Any negative other slope. else ikut carbon dioxide punya kan. Betul. Okay. So explanation ni pun sama macam tadi. So line yang represent boiling, TC, okay, yang present melting, okay, melting, TB, sublimation, TA. So area pun sama macam tadi, solid, liquid and vapor. Okay, so ni explanation untuk kita ambil graph tadi tu. Okay, at low temperature under 1 atm. So 1 atm sini, low temperature meaning sebelah kiri. So sini low temperature. Okay, so stable state of water ialah solid. Betul lah sini dengan sini. So keadaannya di sinilah. So solid ataupun ice. At 1 atm, so 1 atm sini, Solid liquid. temperature at which ice and water are at equilibrium. Ice and water. So sini. So we call as melting point. Okay, so dia bagi tahu sini line not vertical. Okay, antara solid dengan liquid. Okay, dia akan pergi slope to the left, negative slope. So yang ini ialah under 1 atm, stable state-nya exists as liquid water untuk 100 degree. So ini tadi kita dah explain intersect di mana 1 atm dengan 100 degree Celsius tadi tu.
Oh, nama So, penuh dia stable phase, bukan phase je. mana? Nama penuh untuk Oh ini, the itu stable phase. phase. Oh okay. Ini nanti kamu carilah dia intersect di mana, selalunya dia akan bagi, bukan selalunya, memang dia akan bagilah temperature sama pressure untuk kamu gerakkan line tu, di mana dia intersect tu, itulah dia punya phase dia. So triple line yang represent tiga-tiga tu lah, solid, liquid and gas. Tapi units dia selalu the same tu kan, madam? ATM and Ya, ATM. degree Celsius. ATM je. Okay, so critical point pun sama. It is not impossible to liquefy as gas. So gas tu tak boleh jadi liquid semula, sama je macam tadi tu. Okay, yang ni lah. Anomalous behavior of water. So yang ni explain yang kenapa line between solid and liquid of water dia negative slope. Okay, because of volume. Okay, ice less than water. Okay, so bila ice of bila solid of H2O, dia akan float dalam dia punya liquid. Okay, reason ni, yang ni kita dah belajar di chapter 4. Kalau kamu ingat yang open structure of water tu. Ingat ke? Boleh-boleh lah. Open structure of water. So antara H2O dengan H2O yang lain, apa dia punya intermolecular force? Hydrogen bond. Ya, hydrogen bond. Ya, betul, hydrogen bond. Tapi hydrogen bond antara satu molekul water dengan molekul yang water yang lain, dia bukan dalam bentuk linear. Sebab kita tahu H2O, dia punya molekular geometry dia ialah Band. ya, band. Betul, band shape. So kalau band shape, dia akan form hydrogen bond pun dalam bentuk band juga ni. So ni O. Terus dia jadi hexagonal tu kan? Ya, Itu yang betul. structure tu. Betul, yang inilah yang hexagonal tu yang kita panggil sebagai open structure tu. So disebabkan open structure tu kan ada space di tengah-tengah ni kan, dia macam ni. Yang hexagon tu. Ya, ya. Ya, yang space ni menyebabkan volume dia lebih tinggi kan? Besar. Ya. Ya, so kalau volume tinggi, density Dia punya density dah low. ya, Okay, faham. rendah. Okay. Kan density equal to mass over volume. So kalau volume tinggi, density pun rendah. Jadi sebab itulah untuk solid ataupun ice, dia akan float dalam dia punya liquid untuk water. Itulah disebabkan oleh intermolecular force tu ataupun open structure of H2O. Carbon dioxide bukan hydrogen bond kan? Carbon dioxide tu apa? Non-polar kan? London force. Jadi dia tak ada problem lah untuk ni. Kalau dia form antara satu sama lain pun dalam bentuk linear juga tu. Okay. Okay, so yang ni yang kita highlight di sini lah. So untuk phase diagram of water. Okay, solid liquid line, negative slope sini. Slope to the left, negative slope to the left. Untuk phase diagram of carbon dioxide, positive slope, slope to the right. Yang lain semua sama bentuknya. Okay, so kalau kita perlu plot graph, nanti dia akan bagilah exact temperature, exact pressure. Supaya kita boleh lukis untuk utamanya sini, triple point sama critical point. Critical point ni kena tinggi sikit kan? Kena tinggi lagi daripada point ni. Okay. Ada apa-apa mau tanya? Madam. Mm-hmm. Yang madam cakap tadi kan critical point kena lagi tinggi. Jadi kalau kita lukis memang critical point tu tinggi, memang dia akan lagi tinggi lah kan? Kamu jangan lukis dia terlampau tinggi keluar daripada garis ni. Lukislah yang ni rendah sikit. Sebab namanya pun critical, maksudnya dia lebih tinggi. Yang phase diagram carbon dioxide dari zero pula. From the starting. Oh tak. Ini tak start dari zero ya. Ini tak start dari zero. Yang ni edit ni. Macam yang sebelah tu lah. Yang macam ni. Dia tak kena paksi ya. Dia tak kena X pun tak, Y pun tak. Dia macam floating tu. Okay. Okay, so ini dia explain lah untuk yang negative slope of water tu. Okay, so tadi habis sudah tu phase diagram untuk water dengan carbon dioxide. Itu je dalam kita punya syllabus. So kalau soalannya selalunya dia tanya tentang ni lah. Ada dua term sini. So kita ada
isobar ataupun isobaric. Pressurized isobaric. Iso means sama. So bar ialah pressure. So meaning at constant pressure. Okay, so constant pressure untuk isobar. Satu lagi ialah isothermal. Iso means sama ataupun constant. Thermal ialah temperature. So at constant temperature. Okay, kita cuba soalan ni. Okay, label X, Y and Z. X solid, X Z solid. liquid, Y vapor. Okay, Y vapor ataupun gas. Boleh. Okay, simple je. Kalau kamu tengok yang ni phase diagram untuk apa ni? Water. Water. Betul. Ya, betul, water. Kamu tengok garis ni kan dia pergi ke arah Negative kiri. slope. Ya, negative Yeah, slope. negative. So ini phase diagram untuk water. Walaupun dia cakap unknown lah apa semua, kita tahu ni water. Okay, label area indicate by X, Y, Z sudah. Itu je ke soalannya? Oh, change in phase. So change in phase with respect to T and P. So change in phase. So daripada 1 pergi, kita mau pergi gerak Semua ke mana? pergi triple point tu kan? Soalan ni macam tak lengkap, ada yang oh sini. Change in phase, what would occur if the following were to carry out? Raise the temperature at constant pressure starting at point 1. Tinggikan suhu start daripada point 1. So constant pressure meaning dia akan bergerak dari kiri pergi kanan kan? Ya. Katalah sini pressure-nya berapa ni? 1 atm sini. Sini pressure-nya katalah 5. Okay, so sini constant maksudnya kamu akan bergerak sini. Kalau kamu bergerak pergi atas bawah, nanti pressure-nya berubah. Kita nak constant pressure tapi increase temperature. So increase temperature, kiri pergi kanan. Kalau decrease temperature, kanan pergi kiri. Okay, so dia tanya apa phase change tu? Melt. Ada ke dia cakap Liquid. Kena bagi solid to liquid and liquid to gas kat tu. Macam tu kan, Miss? Betul. Nanti mana ya, kita bergerak daripada point 1. So point 1 sini solid. So phase change-nya ialah daripada solid. Kemudian kalau sampai sini Liquid. atas garis ni. Solid liquid. Ya, Solid plus liquid. solid dengan liquid sebab dia mix kan. Ya, Okey, kemudian kalau sini liquid. liquid. Okey, sampai sini. Dia ada juga cakap sampai point berapa? Tiada. Tak apalah, kita teruslah. Kalau sini atas garis ni. Liquid and vapor. Ya, betul. Liquid and vapor. Baru vapor. Ya, baru vapor. Okey. Bagi sejalah semua according to the constant line. Sebab yang penting situ dia ialah constant pressure. So constant pressure increase temperature. Kalau constant pressure dia katalah dia minta constant pressure tapi temperature decrease. So kamu akan bergerak daripada kanan pergi kiri. Kan? Tapi still solid je lah. Kalau dia minta kamu bergerak dari number 3 lah macam tu. Okay, kita tengok next question. Ini lowering the temperature. So temperature low, pressure constant, sama start at point 2. Point 2. Tapi dia boleh pakai tu term isobaric and isothermal tu kan? So point 2, temperature lower, Ke kiri. pressure constant. Ya, ke kiri. Sini. So start with number 2. Vapor. Start from vapor. Okay, then Vapor solid. ya, vapor solid. Solid. Vapor solid, kemudian baru pergi solid. So tak ada liquid dah sini. Okay. Next ialah lowering pressure at constant temperature. Start at point 3. So P rendah, temperature constant. Point 3. From point 3 dia turun bawah.
Di bawah. Pergi bawah sebab pressure decrease. So pergi bawah meaning daripada liquid, Liquid, Liquid to vapor, gas. Liquid ya, and gas. liquid and gas, betul. baru Gas And vapor. gas. Gas. Nah, itu je soalannya. Tapi itu kalau dia minta change in phase kan, kalau Hmm. bukan bagi macam condensation, vaporization semua tu bukan kan? Itu proses kan? Oh ya. Okay. Ini soalannya dia nak change in phase. Okay. Label area sudah. Okay dah. Working dia kena tunjuk garisan-garisan tu kami. Oh tak payah. Kamu buat koma-koma tu pun boleh. Oh. No, Okay. maksud saya garisan di graph tu. Oh ya, garisan kalau soalan tu dia macam mana? Soalan kan kalau paper 2 mana dia bagi kamu graph paper tu kecuali dia minta kamu lukis semula lah. Oh, okay. Ataupun dia minta kamu label in graph. Jadi kena melukis lagi satu kali. Okay, so yang ini ada apa ni? Mysterious compound X. Kita ada compound X, unknown compound. Yang CO2. ni yang ini slope to the right. Positive slope. So positive slope meaning siapa-siapa pun boleh CO2 selain daripada water lah. Okay, so soalannya what is the critical temperature of compound X? So critical meaning critical point. Kenapa garisnya sama tinggi Kalau je kan? ini 750 kah? Ataupun Critical point kamu tahu di sini kan? ya, Sini 750. tengok. Sini critical temperature. Oh dia nak temperature je. So berapa lah ni? Lebih kurang. Tidak payah tukar per Kelvin kan? Tak payah. So dia more than 750 kan? Ya. Ya. Jadi mana boleh lah macam ni kan kita agak-agak pula. 7 berapa? 7. Boleh lah. Boleh begitu kata Miss. Agak-agak je 7 sebab dia more than 50 tu. 7, 8 ke mana? Oh, Agak-agak lah. Tapi nanti kalau dia minta betul-betul dia bagilah exact ni kan graf ni. Okay. So sinilah. Oh inilah dia agak-agak yang ada sana. peta kecil tu kan. Boleh nampak. Okay. Then this one. Kalau ada case yang sama ni, graf yang sama. I have a bottle of compound X at pressure 45. Mana pressure 45 sini. Okay, temperature 100. 100 sini. Sini sampai sini. Sini 100. 45. Okay, what happen if I raise the temperature to 400 degree? Sublimation. 400 degree sini. Ya. Dia yang ini refer kepada apa? Ya, change from solid, betul. Daripada solid change to gas. So solid change to gas. So apa proses tu? Ialah sublimation. So, Madam. Ya. Apa bahasa Melayu sublimation? Sublimation. Pemejaluapan tu apa ya? Jawapan ke? Pemejaluapan tu bukan mau jadi gas pergi solid ke? Sama juga kan? Solid pergi gas lah kan sublimation. Solid pergi solid pergi gas, sublimation, betul. Okay. ABM-nya nantilah, saya tak pasti pula apa. Pemejaluapan tu lama sudah tak dengar tu. Nanti Itulah ya? tu Miss. Betul, pemejaluapan ke? Ya, saya Google lah. Pemejaluapan, madam. Betul ya? Okay. So compound X will sublime. From solid to gas gitu. Oh. What happen if I raise temperature? Compound X will sublime ataupun kamu bagi tahu lah phase change phase of X change from solid to gas. Soalan ini famous tau. Dia selalu minta kamu redraw. Betul kamu letak macam tu lah. Dotted line tu. Ada lagi. Sama sudah. Sama. Oh ini. Yang ini tadi. So initialnya 100 degree 45
atm dia ialah solid. Kemudian dia Berarti dia pergi remain constant kan? temperature dia constant tapi dia raise to 400 degree, so dia jadi gas. Okay, soalan yang graf yang sama lagi. Why can compound X boil at 200? So 200 mana? Sini 200. Oh, kalau boil tu prosesnya apa? Evaporization. Polarization. Boil tu maksudnya liquid pergi gas kan? Yeah. Yes, yeah. Okay, so pada 200 degree kita tak ada form of liquid kan? Tiada. Ya, Ya. So dia tak boleh boil. So bagi tahu sana, it does not form Liquid. liquid. At 200 degree Celsius, mana sudah? At 200 degree Celsius, it does not form a liquid. So dia hanya exist sebagai liquid pada temperature berapa ni? Sini. Above than 350 baru dia exist as a liquid. So kalau nak boil mesti over than 350 tu. Oh, cakap je lah dia tidak exist as liquid. Madam, so maksud dia kalau temperature 200 tu dia tu solid lah kan? 200, ya. Kamu kena tengoklah 200 tu berapa pressure dia. Kalau 200 tapi pressure-nya 25 dia gas kan? Sini. Kalau dia 35 dia solid and gas kan? Kalau 35, ya. 35 dia mix antara solid dengan gas. After tu lah maksudnya 36 ataupun 40 betul-betul dia solid. Okay. Okay. So, next question. Explain point U and V. Oh, yang ni Water. water. Yang ni pun terkena ni. Ini pun okay. So, ini negative slope. So, kita tahu dia pergi ke kiri. Jadi, dia ialah water. So, apa tu point U? Critical point. Critical point. Critical point. Ya, critical point. So, apa maksud critical point? Tidak boleh distinguish between gas dengan liquid. Ya. Kalau ni, V? Triple point. Ya, triple point. Apa tu triple point? A point with three faces in equilibrium. Tiga-tiga. Yang solid Yeah. liquid gas. Solid liquid gas exists in equilibrium pada same temperature and pressure. Okay. Oh, itukah? Yang lagi. State the phase that exists at point Q dengan R. Point Q. Q sini. R sini. So, point Q. Solid solid. liquid. Atas line ni. Okay, so solid and liquid. Solid and liquid. Kalau point R, Liquid. liquid. Okay, tu jawapannya. Oh, itu je. Okay, so itu je. Ngam-ngam masa. Oh ya, 259. Ngam-ngam masa. Nanti saya bagi soalan ya untuk phase diagram ni. Tapi saya nak minta kamu tengok dulu untuk liquid dengan solid Liquid punya and ya video. Untuk chapter 5 ni, okay, actually kita habis sudah chapter 5 kecuali yang video untuk liquid dengan solid. Yang the most important part yang inilah 5.4 phase diagram sama gas. Gas tu memang akan banyak calculation. Macam kita buat hari tu lah. Liquid solid tu teori-teori je kata. Ya, teori-teori. Dia tanya proses, apa tu condensation, vaporization. Oh, Macam tu je. Dia minta explain je. macam dia start back lah tu macam dulu. Ya, tapi dulu sekolah kamu, menengah. kalau dulu kamu explain in term of apa? Dia masa explain tu mesti cakap intermolecular force apa, kinetic energy-nya macam mana. Ada macam tu? Oh, macam ada. Ya, ada dulu. Based on the kinetic theory. Dia bukan just cakap dia daripada liquid change to gas. Bukan macam tu saja kan. Dia mesti cakap tentang Tidak. Ada tu. intermolecular force tu boleh overcome. That's why dia boleh change phase. Ya. Ya. Tapi rusty sudah tidak berapa ingat. Apa lagi? Lagi ada vapor pressure, ada boiling point, macam itulah.
Kemudian nanti di solid tu ada 4 type of solid. Nanti saya bagi video tu. Okay, so untuk yang second hour tutorial this week, kamu cover video tu lah, liquid dengan solid. Oh, tu anytime lah, kasih masuk-masuk je Ya, jadual. anytime. Ya, sebab actually kan sekarang ni hari tu diorang bincang di college tu macam mau buat flexible timetable kan. Sebab kalau online macam ni dia tak boleh ikut jadual tu sudah tu. Sebab kan 1 hour, kamu pun stres, kami pun stres, semua orang stres. Sepatutnya ada Lecturer lagi stres. Ya, sepatutnya ada flexible time tu lah. Okay, tapi entah sampai sekarang belum ada jadual tu, tak tahu jadi atau tak jadual fleksibel tu. Tapi in time, saya bagi macam tu je lah dulu. Kalau yang betul-betul penting, saya buat macam ni, kita buat Google Meet. Google Meet, okay. Faham. Supaya kamu boleh tanya kan? Betul. Ya, kalau video tu pun nak tanya pun boleh. Tanya je. Okay, di WhatsApp. Okay, Miss. Okay, madam. Okay, thank you for today. Okay, so Thank you, madam. bye-bye. Jumpa lagi. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Salam, bye. Bye. Thank you, Thank Madam. you, madam. Thank you, madam. Bye. Madam, Ya, yang macam Madam cakap tadi yang pasal kinetik semua tu, kinetic energy segala macam dengan orang punya poses tu. Kita tak payah lagi kan buat begitu di dalam ni kan. Yang faces tu, face diagram. oh bukan. Yang tu bukan di face diagram. Yang tu di apa tu?